Sejumlah akademisi Asia Tenggara turut memberikan komentar terkait pernyataan kontroversial Perdana Menteri Sanae Takaichi yang memicu ketegangan antara Jepang dan Cina. Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi melontarkan pernyataan soal Taiwan yang membuat Cina meradang. Dalam pernyataannya di Parlemen Jepang pada 7 November lalu, Takaichi mengatakan jika Cina menggunakan kekuatan terhadap Taiwan, maka hal itu dapat dianggap sebagai situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang. Takaichi lantas mengisyaratkan kemungkinan intervensi bersenjata pasukan militer Jepang di Selat Taiwan. Namun, pernyataan Takaichi tersebut disayangkan oleh berbagai pihak, termasuk para akademisi di Asia Tenggara. Profesor dari Universitas Pelita Harapan Indonesia menilai, pernyataan Takaichi itu sebagai upaya konsolidasi dukungan nasional di dalam negeri, terutama sebagai pemimpin baru yang ingin memperkuat posisinya. In my view, the statement made by the Prime Minister has been driven by her need to consolidate domestic political support for her as a new leader. And in addition to that, the Prime Minister wants also to mobilize support among the nationalists within her own political party, which is unfortunate. Alexius pun menyayangkan langkah Takaichi tersebut karena dianggap bisa mengganggu stabilitas kawasan. Terlebih, masalah Taiwan merupakan isu sangat sensitif dan berpotensi mengancam ketergantungan ekonomi yang sudah terjalin lama di Asia Timur. I believe that it is going to destabilize the region as well, knowing that things like this or issue like this is very sensitive, right? If we try to make new political maneuvers, in way that could jeopardize the stability of the region as a whole, I'm afraid that the current or the existing economic interdependence is going to be jeopardized. Sementara itu, Peter T. Sichang, peneliti dari Universitas Malaya Malaysia, menilai komentar Takaichi dipengaruhi pandangan nasionalisme sayap kanan Jepang. Menurut Peter, pernyataan Takaichi juga bertentangan dengan tatanan pasca Perang Dunia Kedua yang secara historis membatasi ruang gerak Jepang dalam urusan Taiwan. Peter juga menganggap Takaichi sedang berupaya memperkuat pengaruh Jepang di kawasan, sekaligus meningkatkan agenda politiknya di dalam negeri. I think the Prime Minister's statement has to be seen through her right-wing Japan nationalism worldview. It clearly reflects a sentiment that Japan needs to reassert itself, that wants to claim its spheres of influence in the region, including Taiwan. And this is most unfortunate, I think. This goes against the outcome of the World War II settlement and declaration.